नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु राज्य सरकार तरफ राज्यर समस्त मोटरयान चालकों गोटे नुआ नियम करा जदि आपण मान गाड़ीर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपण माने बनाऊ नाहंती ताले फेब्रुआरी मास 1 तारिख ठारू आपण मानकु कोनोसी प्रकार पेट्रोल पंप रे पेट्रोल किंबा डीजेल मिलिबो नहीं। या सहित फाइन आकार आपण माने 10,000 टंका देबे। तेणु राज्य सरकार सड़क परिवहन विभाग तरफ जहाँकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टी वर्तमान मैंडेटरी करा जायछि। तो गतकाली ए विषय आम डिटेल्स आलोचना करथिले जो कौन नियम रही। तेणु आज भिडियो रे आसंतु जानिबा केमिति आपण माने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तैयारी करिवे। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तैयारी करिबा पूर्वरु जदि आपण मानकर पूर्वरु कोनोसी चालान अछि बा आपण माने कोनोसी चालान वर्तमान सुधा क्लियर करनांती ताले आपण माने केमिति सेटा ऑनलाइन ले पेमेंट करिवे। या सहित पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जितेबाला आपण माने ऑफलाइन ले बनवाई जाउचंती बा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जोटा कि बना जाउची से सेंटर रे आपण मानकर डॉक्यूमेंट कौन कौन लगुची ता सहित जदि आपण मानक पाखरे मोबाइल नंबर जोटा कि आपण मानकर गाड़ी सहित रजिस्ट्रेशन होईची से मोबाइल नंबर जदि आपण मानक पाखरे नाही ताले आपण माने केमिति सर्टिफिकेट करिवे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आज रो भिडियो रे जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो देखो सर्वप्रथम पीयूसी बा आपण मानकर जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट विषय आम कही तो से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपण मानकर करिया पई हेले एटा आपण मानकर ऑफलाइन लो प्रोसेस रही अर्थात यह पई आपण माने ऑनलाइन करि परिबे नै। यार आवेदन आपण मानकर जो गुड़िक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पई रजिस्ट्रेशन हेइची बा पीयूसी सेंटर जो गुड़िक रही से सेंटर को गले आपण माने जाकि निजर टेस्ट करि परिबे एवं जेतेबेले आपण मानकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टेस्ट हो सारा पर याकू मोबाइल ले मध्य आपण मानकर डाउनलोड करियबो। किंतु देखंतु मु मध्य गतकाली आपण मानकर ए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नुआ करिची तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जेतेबेले आपण माने करिया पई जाउचंती सेठी आपण मानकर डॉक्यूमेंट कौन लगुच सेटा है मोस्ट इंपोर्टेंट जे आपण मानकर डॉक्यूमेंट कौन लगुच। डॉक्यूमेंट हिसाब रे जदि आमे देखिबा केवल आपण माने निजर गाड़ीटा नहीं जिबे गाड़ी सहित आपण मानक गाड़ी सहित जो मोबाइल नंबर टी रजिस्टर होईची सेही मोबाइल नंबर आपण मानक साथी नवा पई पड़िबो। एटा मध्य बहुत जनकर सेठी प्रॉब्लम होतला जोटा कि मु रियल फील्ड रे देखिली कौन कौन प्रॉब्लम होतला तेणु मु आपण मानक सहित वीडियो माध्यम रे शेयर करूची। प्रथम देखंतु जो गाड़ी आपण माने नेकी जाउचंती से गाड़ी सहित आपण मानकर मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन थिबा निहाती दरकार एवं जदि आपण माने से मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन नाही ताहले आपण माने सेठी आपण मानकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहर करि परिबे नाही। एटा मध्य मन रखिबे। तेणु मोबाइल नंबर जदि आपण मानक रजिस्ट्रेशन नाही ताहले आपण मानक कोन करिया पई पड़िबो ना ऑनलाइन ले आपण माने चाहिले मोबाइल नंबर जोटा कि चेंज करि परिबे से विषय मध्य मु आज आपण मानक कहिबी। ता पूर्वरु आउ गुटे इंपोर्टेंट कथा रहिछि बहुत जनकर जाकि कमेंट थिला जे पूर्वरु हमर जो चालान गुड़िक बाकी थिला से चालान गुड़िक आपण माने केमिति क्लियर करिवे। कारण देखंतु जेतेबेले आपण माने पीयूसी सर्टिफिकेट बाहर करचंती से समय आपण मानकर कोन होची ना जदि पूर्वरु आपण मानकर चालान थिबो ताहले आपण माने पीयूसी सर्टिफिकेट बाहर करि परिबे नै। तेणु चालान क्लियर कला पर जाई आपण मानक पीयूसी सर्टिफिकेट मिलिबो। तेणु चालान पाई मध्य सरकार तरफ गुटे नुआ नियम करा जायतिला जे जदि आपण माने राज्य सरकार जो परिवहन विभाग तरफ केबे भी आपण मानकर चालान काटिची ताले सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बाहर करथिले। एही अधीन रे जो मानकर चालान 31 जुलाई 31 2025 पूर्व जो मानकर चालान पेंडिंग अच्छी बा ई चालान जदि आपण मानकर काटिची ताहले याको आपण माने कोन करि परिबे ना 50% आपण मानकु रिहाती दिया जिवो। मन रखंतु 50% आपण मानकु जाकी रिहाती दिया जिवो। तेणु साधारण अपराध जोटा कि सेक्शन 177 अनुसार जेकोसी चालान आपण मानकर काटिची जोटा कि आपण मानकर 50% ऑफ रे हबो। या सहित ओवर स्पीडिंग पाई जदि आपण मानकर बाइक किंबा कार ओवर स्पीड पाई जो चालान आपण मानकर अधिक काटिची सेटा आपण माने 1000 टंका देबे एवं हेवी मोटर्स व्हीकल पाई 2000 टंका एटा को जाकी दर सेटलमेंट राज्य सरकार तरफ बा परिवहन विभाग तरफ करा जायछि। तेणु ता पूर्वरु आपण माने केमिति निजर चालान चेक करिवे आसंतु से विषय जानिबा। मन रखंतु ए जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करिवार मुख्य उद्देश्य कोन जोटा कि सरकार आभिमुख्य जे पूर्वरु जो बकेया चालान गुड़िक बाकी रही यही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहाना आपण मानकर समस्तंकर चालान जाकि कलेक्शनटा हो
ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ଚାଲାଣଟି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ଚାଲାଣ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଚାଲାଣ ଯାଇକି ପେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରହିଛି ଚାଲାଣ ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେବେ, ନହେଲେ ଡିଏଲ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ରହିଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବା ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ଥିବ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଚାଲାଣ ଶୋ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଫାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଠି 250 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 50% ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 31 ଜୁଲାଇ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତ ସେଇ ପେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲାଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିୟୁସି ସେଣ୍ଟରକୁ, ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତ ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେବେ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର OTP ଆସିବ, OTP ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି, ଏଇଟା ଆମର ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରୁଲ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏମିସନ୍ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ BS6 ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲାନି, ସେଥିରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ପାୱାର ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଏହାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ କେବଳ OTP ଯାହାକି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯେଉଁଟାରେ କଲି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଠି ବିନା କୌଣସି ଟେଷ୍ଟିଂରେ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର OTP ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ନେଇ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଚାଲାଣ କଲେକ୍ସନ୍ର। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଯିବ, ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି puc.ପରିବହନ.gov.in। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଗଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗତକାଲି ମୋର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ସେଇ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ତାପରେ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜର RCରୁ ପାଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ RC ଥିବ ବା DL ଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇ ଏଠି PUC ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ମୋରଟା। ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଡିଟେଲ୍ସ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ୍ରୋଲ, CNG ଏବଂ LPG ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ CO କାର୍ବନ କେତେ ଇଏ ହେଉଛି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ ନ କରି ସେମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବାନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ରୁଲ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ ଫର୍ମ 59, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକି ଗତକାଲି 16:27 ଅର୍ଥାତ୍ 4:27 ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଟାକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କେତେ ସମୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜଲ୍ଦି କରେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।